ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੇ ਲੀਏ ਵਕਤ। ਸੋ ਬਾਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਅੱਲਾ ਕੇ ਲੀਏ ਵਕਤ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਟਾਈਟਲ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ स्टार्ट। वइज़ल अर्द मुद्दत, और जब ज़मीन फैला दी जाएगी, ज़ाहिर है ज़मीन को इज़ा दक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, कूटा जाएगा ज़मीन को, तो बिल्कुल फ्लैट कर दी जाएगी। ये पूरी की पूरी ज़मीन ही मैदान महशर बन चुकी होगी। ज़मीन जो है वो फैला दी जाएगी। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और ज़मीन हर वो चीज़ बाहर फेंक देगी जो उसके अंदर है। ज़मीन अपने अंदर की सारी चीज़ें बाहर फेंक के खाली हो जाएगी। मुराद जो उसने अपने अंदर जो है वो मुर्दे हज़ारों लाखों साल से अपने अंदर सोए हुए होंगे, वो सब के सब मुर्दे बाहर निकाल देगी। अल्लाह ताला उनको ज़िंदा कर देगा। व अदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और ज़मीन भी कान लगाकर अपने रब का फरमान सुनेगी, और उसे शाया भी यही है, उस पर फ़र्ज़ भी ये है कि वो अपने रब की हुक्म की तरफ लौटे। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆ, ਸੱਚ ਆ, ਇਹ ਟਰੁੱਥ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਆ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह, ऐ इंसान तू हर वक्त मेहनत में लगा रहता है, कोशिश में लगा रहता है। तेरा मुकद्दर ही ये है कि तू मुशक्कत में पड़ता रहे, हत्ता कि तेरे रब से तेरी मुलाकात हो जाएगी। ये बड़ी क्रिटिकल आयत है कुरान हकीम की। हर इंसान को अल्लाह ने मुशक्कत में पैदा किया। किसी की मुशक्कत ये है कि उसने पूरा दिन मजदूरी करनी है, और मजदूरी की फॉर्म भी डिफरेंट है। किसी ने वज़न उठाना है, तो किसी ने जो है वो इंटेलेक्चुअल इनपुट देनी है एयर कंडीशन कमरे में बैठ के किसी मल्टीनेशनल में जॉब करते हुए। हर बंदे की अल्लाह ताला ने मुशक्कत डिफरेंट रखी है। किसी ने ज़मीन में हल चलाना है, उसकी मुशक्कत वो है। हर इंसान को अल्लाह ने मुशक्कत में पैदा किया है, क्योंकि इंसान के साथ अल्लाह ताला ने पेट लगा दिया है जो उसकी यानी बुनियादी ज़रूरत है। उस पेट को फुलफिल करने के लिए उसे अपनी ज़िंदगी मुशक्कत में काटनी पड़ती है, और ये एक ऐसी मुशक्कत है जिससे दुनिया में हर जानदार को गुजरना पड़ता है। जानवर भी इस सारी चीज़ से गुजरते हैं, लेकिन इंसान और जानवर में फ़र्क है। जानवर ये सब कुछ अपनी इंस्टिंक्ट और जिबिल्लत के ऊपर कर रहा होता है, और इंसान को अल्लाह ने अक्ल का इंस्ट्रूमेंट दिया है। इंसान जो है वो अक्ल के ज़रिए हक और बातिल में तमीज़ कर सकता है। बकरी का पेट भरा हो, उसके बावजूद अगर उसको आप किसी ऐसी जगह ले जाए जहाँ पे ताज़ा घास हो, तो वो एक दो दफ़ा मुँह ज़रूर मारेगी अपनी जिबिल्लत की वजह से। लेकिन इंसान के पास अक्ल की ये दौलत है कि इंसान खाली पेट भी हो और उसके सामने हराम आ जाए और वो खौफ खुदा रखने वाला हो, तो अपना हाथ रोक लेगा, सब्र कर लेगा, हत्ता कि ज़िंदगी मौत की कशमकश बन जाए, वो अलग बात है। और बाज़ का दुनियावी तौर पे भी लोग इतना गुस्सा खा जाते हैं कि किसी मजलिस में गए हुए हुए हैं, किसी शादी को अटेंड करने के लिए गए हैं, और वहाँ पे सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ कि आज जाके वलीमा खाएंगे, और वहाँ पे किसी के साथ मुँह मारी हो जाती है, तो चाहे भूखा भी हो तो वो रोटी खा के छोड़ के जो है वो उठ जाता है कि मैंने रोटी नहीं खानी। ये इंसान को जो अल्लाह ने अक्ल के ज़रिए
یہ استطاعت دی ہے کہ اس پہ اس کی جبلت غالب نہیں آتی. یہ سب سے بڑی دولت ہے انسان کے پاس. یہ اسی لیے دی ہے کہ تاکہ انسان گیون سرکمسٹانسز میں بھی خدا کے خلاف، اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرے، اپنی عقل کو استعمال کر کے. جنید بغدادی کا ایک قول بڑا مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو حواس ہیں ان کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے. یعنی حواس خمسہ جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں، جبلت ہے، شہوات اٹیچ کی ہوئی ہیں، اس کی تکمیل جو ہے وہ عقل سے ہوتی ہے. یعنی انسان عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں کو، اپنی ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا کے اس کی اطاعت میں لگاتا ہے. اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے. عقل بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتی ہے، اس کی تکمیل پھر وحی الہی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب وحی کا حکم آ جائے پھر ہم عقل کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پھر ہم وحی کی پیروی کرتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب کا قول بڑا مشہور ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو میں صرف عقل کی بنیاد پہ فالو کر رہا ہوتا تو موزوں پر جو مسا ہے یہ تلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عموماً تلوے گندے ہوتے ہیں، مٹی تو نیچے زیادہ لگتی ہے نا چلتے ہوئے. لیکن وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ نے موزوں کے اوپر مسا جو ہے وہ اوپر والی سائڈ کے اوپر کرنا ہے. تو ہم پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو عقل کی تکمیل وحی الہی سے ہوتی ہے. تو ہر جاندار مشقت میں آپ دیکھیں، چڑیا بھی صبح سویرے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے خود بخود نہیں بھرتا، ان کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی. انسان کو بھی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اے انسان، میں نے تیرا مقدر کیا ہے کہ تو نے مشقت میں رہنا، حتیٰ کہ تو اپنے رب کے پاس آ جائے. یہی ہم اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے کام تو نہیں ختم ہونے. لوگ کہتے ہیں جناب وہ درس میں نہیں ہے، وہ فارغ نہیں تھے. یعنی یہ فارغ بندوں کا کام ہے. بھئی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے نا اللہ کے لیے، گیون سرکمسٹانسز میں. انسان کو تو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے، اسی مشقت میں سے آپ نے اپنے آپ کو فری کرنا ہے. اور جن معاملات میں ہم سیریس ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ہر ویکینڈز پہ آئے دن شادیاں آتی ہیں، لوگ اٹینڈ کرتے ہیں. جب اسی ویکینڈ پہ درس آ جائے تو کہتے ہیں وہ مجبوری ہے جی، ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، یہ 2 ہی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں، تو وہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. شادی آ جائے تو فیملی بھول جاتی ہے، پھر یا کوئی اور فنکشن آ جائے تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ سارے بہانے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس مشقت سے گزر کے الٹیمیٹلی اپنے رب تک پہنچنا ہے. مراد کیا کہ تیاری کر لو، اسی مشقت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے لیے وقت نکال کے خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کبھی اچھا وقت نہیں آنا، ہمیشہ برا وقت ہی آتا ہے. ہر انسان نے اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ بس میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تو میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا، میں تو پھر وقف ہو جاؤں گا دین کے لیے. لیکن آپ دیکھیں گے جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے. پڑھائی لکھائی میں انسان مصروف ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں جاب لگی تو سکون آ جائے گا. جاب کیا لگتی ہے، ماں باپ کو شادی کی فکر پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے. اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے. تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھے تو اکثر انسان اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا، حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا. ایسا نہیں ہونا. آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے، مصروفیت کے اعتبار سے بھی، رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشقت، اور اسی مشقت میں انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، حتیٰ کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا. پھر ادھر جاگے گا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا. جو مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا، اصل زندگی تو یہ تھی، اس کے لیے میں نے تیاری کوئی نہیں کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا
فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایون نبی علیہ السلام اگر نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ریلیٹڈ آیات آ جاتی تھی رکت پیدا کرنے والی، تو نماز میں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے۔ تو میں اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے درس کے دوران بھی جب اس طرح کی رکت انگیز، اور یہ پارہ نمبر 30 تو سارے کے سارے ہی آپ دیکھ لیں کہ فکر آخرت ہے، انذار بالآخرہ ہے، آخرت کی جواب دہی کا اس میں ڈر سنایا گیا۔ تو تیری مشقت یہ ہے کہ تو زندگی میں مشقت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کو آ کے ملے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشقت کے بعد رزلٹ کیا نکلنا ہے۔ اگر اسی مشقت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور رزلٹ نکلے گا قیامت والے دن، اور اگر خدا کی نافرمانی کی، یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائض چھوڑ دیے، تو چمڑی تو اتر جانی ہے۔ اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینا ہے نا آپ سے۔ یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر دے باقی معاملات کی، ایسا نہیں ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے۔ واقعی ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।